Kahimtang sa panahon ng latest news. Diyan sa itong linyang Pag-asa Mactan, pinagi ni Sir Mark Gales. Sa Mark, may butang sir. May buntag Sir Ariel og sa atong mga sugintig paminaw yung latest update bahin sa kahimtang sa panahon karong adlaw. Easterly so kining hangin nagikan sa dagat Pasipiko mao'y nagapasulabi karon sa mga silangang bahin sa atuang nasod. Samtang kining northeast monsoon o amihan mao puy tagapasulabi sa may kinatumyang bahin sa northern Luzon. And so far wala pa tayo nasikpatan nga LPA o bagyo na posibleng makaapekto sa atuang nasod katong sa mosunod pang mga adlaw. And para karong adlaw ang Eastern Visayas ug ang Bohol makasi natin yung matag-umo na kalangitan ilabanan sa mga katag ng mga pag-uwan pagpanugdog kilat gumikan ni ining easterlies. Ang nahibiling bahin sa Kabisayaan lakip na ang probinsya sa Sugbo. Kita makasinatit ani manag sa panganuro ngadto sa matag-umo na kalangitan ilabanan na lamang ani mga lumalabay baka patapat ak mga pag-uwan pagpanugdog kilat gumikan gyapon din easterlies o kining mga localized thunderstorms. And para sa kahimtang sa hangin o sa katagatan diri sa Kabisayaan nagyabon tayo masinati nga hinay ngadto na sa kasarangan na buguro sa hangin nga gikan sa silangan ngadto na sa amin ang silangan di na to ang katagatan magbalinawon ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod diri sa Cebu ato katagatan adunay taob kanina pang alas 3:21 sa kadlawon ug hunas unyang alas 11:30 sa udto. Temperatura naa sa 25 ngadto na 30 degrees sentigrado. Ato nga ring adlaw mag-ulang ning silang alas 5:48 sa buntag ug mosalop unyang alas 5:21 sa hapon. Philippine Standard Time minus 10 minutos na lang pa alas 6 og diri ang takuto diri sa buhatan sa DOSC Pag-asa Mactan kini si Mark Gales. Maayong buntag og daghang salamat. Salamat Sir Mark, may butang sa Pag-asa. Okay, bye-bye. Mao gato si Sir Mark Gales ang atong widow specialist gikan sa Pag-asa Mactan. Mga pamukaw. Nga nagatod sa atong dagan sa kahimtang sa panahon nining adlaw nga Miyerkules, Desembre 6, tuig 2023. Salamat sa Pag-asa Mactan og mayong buntag kaninyong tanan. Kahimtang sa panahon ng latest news. Balita sa TV stations. May pamukauban kang kubra in action. Ang autak o paminaon sa'yo sa kabuntagon.